अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। मेरा ख्याल था कि आज का वीलॉग मैं नहीं करूँगा। इसकी वजह है कि मेरा भाई कनाडा से ट्रैवल करके पता नहीं कहाँ से आया हुआ है और मैं सारी रात उसके साथ बाहर फिरता रहा। मैं दिन में उठा भी कहीं 12:30 बजे और मैं पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे हूँ। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स की ईस्ट कोस्ट में शाम के दोपहर के 4:15 बज चुके हैं और पाकिस्तान में 1:15 बज चुका है। तो ज़ाहिर है कि जब आप इस मौके पे वीलॉग करते हैं उसको फिर बहुत कम लोग देखते हैं, शिकायत भी होती है मुझसे, तो मैं ख्याल था कि मैं नहीं कर सकूँगा। लेकिन जब मैं उठा 12:30 बजे तो मुझे किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन जनाब अफसार आलम साहब से, जिनसे मेरी भी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा दोस्ती और ताल्लुक़ रहा है, उनका एक ट्वीट भेजा जिसमें अफसार आलम साहब ने ये खामा फरसाई की हुई है मेरे ट्वीट के हवाले से, जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरह से फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल बहुत सी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटीज़ का जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है अमेरिकन कांग्रेस में, जिसमें जनरल आसिम मुनीर, टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं उन्हें सैंक्शन करने के लिए कांग्रेस के अंदर एक मूव हो रही है, जिसमें एज ऑफ येस्टरडे 37 सिग्नेचर हो चुके हुए थे और उसमें लगता है कि इस हफ्ते के आखिर तक 50-60 या हो सकता है इससे ज़्यादा सिग्नेचर जो हैं हो जाए। और ये मूव ये कहती है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी करने में पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिशल्स के ना सिर्फ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में, बल्कि उनके एसेट फ्रीज़ के हवाले से कानून जो है वो बनना चाहिए। ज़ाहिर है कि अभी ये एक नेसेंट एफर्ट है, लेकिन ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसी हवाले से इसका ट्वीट भी किया था कि एक रास्ता पकड़ लिया है यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप ने। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड डायनामिक्स हैं। अभी तक पाकिस्तान में GHQ या बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये एक टेम्प्रेरी चीज़ है। मैं चूँकि एक बहुत कीन स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का, मैं प्रोफेशनली ये बता रहा हूँ कि ये एक टेम्प्रेरी मूव नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये डायनामिक्स जो है वो एक डिफरेंट शक्ल जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। तो मैंने उसके हवाले से ट्वीट किया था। अब अफसार आलम साहब का चूँकि दुनिया एक बच्चों की दुनिया में वो रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा कोई और अल्फाज नहीं है। अफसार आलम साहब की जो ज़हनी कैफियत है, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं या उनको सीरियसली लेते हैं, वो सब एक छोटे कुएँ के मेंढक भी हैं और बच्चों की दुनिया में भी रहते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अफसार आलम साहब ने उस पर कॉमेंट करते हुए बेसिकली तौर पे पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल साहिबान को उन्होंने शर्मिंदा करने की कोशिश की है कि देखें जी, इसको आप अमेरिका, इसको कहीं बाहर से आप लेकर आए थे, इसको पाकिस्तान के मीडिया में सेट किया, इसके ऊपर बड़ा खर्चा वर्चा भी किया, इसका कैरियर भी बनाया और ये अभी आपको आंखें दिखा रहा है। और जिस तरह से पहले आपको इस्तेमाल किया था, अब ये अमेरिका में पता नहीं किसी सिस्टम को या कांग्रेस को इस्तेमाल कर रहा है। इससे अगर आप बच्चों की दुनिया नहीं कहेंगे, एक चाइल्ड वर्ल्ड व्यू नहीं कहेंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो मेरा ख्याल था, मैंने उस वक्त फिर उस पर ट्वीट भी किया और मैंने कहा कि मैं इसको अपने वीलॉग के अंदर एक बहुत डिटेल तरीके से रिस्पॉन्ड करूँगा। तो अगर मैंने वो ट्वीट ना किया होता तो शायद मैं इस वक्त वीलॉग ही ना कर रहा होता। लेकिन इससे पहले कि मैं अफसार आलम साहब की तरफ चलूँ, मैं लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट पे जो एक इंतहाई दर्दनाक और इंतहाई पेनफुल सिचुएशन डेवलप कर चुकी है, मैं उसकी तरफ चंद कमेंट्स करना चाहता हूँ। जो लेटेस्ट चंद घंटे पहले मुझे पता चला, फिर मैंने बैठ के उसकी तमाम वीडियोस देखी, किस तरह से एक मासूम तालिब इल्म को सर के ऊपर या उसकी नेक पे, उसकी गर्दन के ऊपर गोली लगी है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या एक्चुअल बुलेट्स यूज़ की हैं पंजाब की पुलिस ने, या ये रबर के बुलेट्स जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं वही उसको इस तरह से लगी है कि उसको इतनी ब्लीडिंग हो गई है, या उसको गोली आँख में लग गई है, वहाँ से इतनी ब्लीडिंग हो गई। आई जस्ट डोंट नो। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। जिस स्टूडेंट की मैंने ये फुटेज और मैंने ये वीडियो देखी है, जो एक सड़क पे पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट लग रहा है कि उसकी मौत हो चुकी भी है, और उसने एक लाइट ब्लू रंग की शर्ट पहनी है जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स पहनते हैं, उसने टाई भी पहनी हुई है, जिससे पता चलता है कि वो घर से वाकई एक इंस्टीट्यूशन के लिए निकला है। ट्राउज़र्स पहनी है। बहुत से नौजवान स्टूडेंट्स और लोग इंतहाई परेशानी, कन्फ्यूजन और पैनिक की, यानी एक ऐसे उनके फेसेस के एक्सप्रेशन है कि जिसको देख के आपको लगता है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहें, वो क्या बोलें, वो क्या सोचें। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा एक मज़ीद अफवाह ये गर्दिश कर रही है कि एक वाहिद ही डेथ नहीं हुई, एक और भी इस किस्म का कत्ल या डेथ जो है वो हो चुकी। कंफर्म नहीं है। ऐसी सूरत हाल में कभी भी आपको असल हक़ाइक़ जो हैं वो नहीं पता चलते। लेकिन सूरत हाल महज इतनी नहीं है। ये चौथा दिन है कि तालिब इल्म जो हैं उनकी प्रोटेस्ट ना सिर्फ पूरे लाहौर में फैल चुकी हैं
اور شروع میں یہ واقعہ پنجاب کالج سے شروع ہوا جہاں الزام لگا کہ ایک اسٹوڈنٹ فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہوا جس میں ایک فیکلٹی ممبر بھی تھا، ایک گارڈ کو استعمال کیا گیا۔ پھر پنجاب کالج سے نکل کے اس صورتحال نے اسٹوڈنٹس کی جو پروٹیسٹ ہے اس نے بہت سے اور جو کالجز اور یونیورسٹیز اور لاہور بھر کے انسٹیٹیوشنس کو انوالو کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ تقریباً پورے پنجاب میں، اگر پورا پنجاب نہیں تو پنجاب کے بہت سے شہروں میں یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پھیل چکی ہے، اور لیٹلی یہ ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو آج سے 5 دن پہلے 4 دن پہلے شاید کوئی توقع ہی نہیں کرتا تھا پنجاب میں کہ ایسی صورتحال ڈیولپ کر جائے گی، اور اس میں مسلسل جو ہے میاں عامر صاحب کا پنجاب کالج کا نام لیا جا رہا ہے۔ آئی مسٹ سے آن ریکارڈ میاں عامر از اے گریٹ مینٹور ان مائی پروفیشنل لائف۔ مجھے اس وقت نہیں پتہ کہ اس میں ان کا کیا رول ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں پنجاب کالج میاں عامر کے رول سے کہیں زیادہ پنجاب حکومت میاں مریم نواز صاحبہ اور PMLN کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے پاور پلے کا، ایروگنس کا، اور ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں وہ اس کے لیے رسپانسبل ہیں۔ مت بھولیے کہ وہ PMLN ہی تھی جس کے ایک ایٹیٹیوڈ نے ماڈل ٹاؤن کا میسیکر کیا تھا۔ بعد میں یہ کہتے تھے کہ وہ جو 12-14 لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں اور جو 100 کے قریب لوگوں کو گولیاں لگ گئیں وہ ISI نے ماری تھی۔ بعد میں جو منسٹر تھے اس وقت پنجاب کے، وہ یہ ہمیشہ کہتے ہوئے پھرتے تھے، رانا صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وہ سارے جو گارڈز تھے ڈاکٹر طاہر القادری کے، وہ در حقیقت ISI کے گارڈز تھے، اور ISI نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پنجاب حکومت کے لیے، PMLN کے لیے یا نواز شریف کے لیے کرائسس کھڑا کرنے کے لیے ان لوگوں کو گولیاں مار دیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر، میڈیا کے اندر بھی، وہ اس میں بلیو بھی کر لیتے ہیں۔ مطلب اتنی معصوم قوم ہے، اتنی نادان قوم ہے کہ ہر قسم کی لیکچرس قسم کی بکواس کے اندر بلیو کر لیا جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے یہ کرائسس کیوں کھڑا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کرائسس اس لیے ان سے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ ان کو بڑی انسیکیورٹی ہے، یہ بڑے ڈرے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے واقعات سے۔ ویسے بھی پاکستان میں ان کو اچھی طرح سے احساس ہے کہ ان کی ٹوٹل اپنی 15-16 سیٹیں، 100 سیٹیں لے کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ الیکشن ہار چکے ہیں، لاہور شہر سے بھی الیکشن ہار چکے ہیں۔ تو جہاں کہیں کوئی پروٹیسٹ ہوتی ہے، وہ اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہی ہو، کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہی ہو، میں جہاں بیٹھا ہوں یہ بڑی ٹھنڈ ہے، تو ان کو فوری طور پہ یہ شک ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ یا کوئی پروٹیسٹ کہیں پھیل نہ جائے، اور یہ اس کو اسی پوائنٹ پہ کچل دینا چاہتے ہیں، اور اسی کچلنے کے شوق میں انہوں نے ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے جو کرائسس ادروائز نہ کھڑا ہوتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تعلق پنجاب کالج سے ہے۔ پنجاب کالج کو تو مجھے جو سمجھ آتی ہے، میری جو ناقص انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ میرا نہیں خیال کہ جب سے پنجاب کالجز بنے ہیں کبھی پنجاب کالجز کی برانڈ پاور کو اور ان کے کمرشل انٹرسٹ کو اتنا زیادہ شدید دھچکا لگا ہو اور نقصان ہوا ہو جتنا کہ انہیں اس سٹیج کے اوپر ہو چکا ہے۔ اور جب کسی کمرشل انٹرپرائز کو اس قسم کا دھچکا یا نقصان ہوتا ہے تو اس کے لیے اس سے ریکور کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بیکاز کمرشل انٹرپرائزز اپنی برانڈ پاور کے لیے کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ خالصتاً مریم نواز کی جو پاور پلے ہے، پنجاب حکومت کی جو انسیکیورٹیز ہیں اور ان کی جو ایک ایروگنس ہے، ان کا جو طاقت کا بیجا استعمال ہے، یہ اس کی اگزامپل ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہہ دوں کہ ان میں بیسکلی میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں یا سینسیشنلزم پیدا کر رہے ہیں۔ سو آئی وانٹ ٹو یوز مائی ورڈز مور کیئرفلی۔ شریف خاندان کے اندر لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی انسانی ہمدردی اور ریلیشن شپ کا نہیں ہے، بیکاز یہ ایک ایلیٹسٹ پالیٹکس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان لائک دی پالیٹکس آف عمران خان، جو غریب لوگوں کے ساتھ، آپ نے کبھی دیکھا ہے مریم نواز کو غریب لوگوں کے ساتھ جن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانے کھاتی ہوں؟ مجھے یاد ہے کہ بہت پہلے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی کہ PMLN کی ایک کوئی غریب ورکر تھیں جو ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مریم نواز نے باقاعدہ پولیس والے کو کہا کہ اس کو ہٹاؤ میرے سے۔ اور عمران خان کو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اس کے بازو سے پکڑ کے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمران خان کی توجہ اپنی طرف دلانے کے لیے لوگ ان کو ان کی کونی سے پکڑ کے، بازو سے پکڑ کے بھی اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، اور پولیس کو اجازت نہیں تھی کہ لوگوں کو دھکے مار کے کہیں پیچھے ہٹائیں۔ اور جس طرح سے عمران خان جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ روٹی اور نوالا جو ہے وہ توڑتے تھے، تو وہ ایک ہیومن گورنمنٹ تھی، یہ ایک ان ہیومن گورنمنٹ ہے
जिन की इंसानों के साथ किसी भी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है। मैं और चंद पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत शक है कि ये मेरा वीलॉग कहीं लंबा ना हो जाए। मेरी अक्सर कोशिश होती है कि वीलॉग मेरा 20 से 21 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ें अफसार आलम साहब के हवाले से जो है शेयर करना चाहता हूँ, जिनका ख्याल है कि मेरा कैरियर जो है मीडिया में मुझे जर्नलों ने ला के सेट करवाया और मेरा मीडिया कैरियर बनाया। मेरा मीडिया कैरियर किसी ने बनाया या अफसार आलम साहब का किसी ने सारा मीडिया कैरियर बनाया, इसमें मैं चंद कमेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं और भी बहुत सी चीज़ों पे कमेंट करना चाहता हूँ। पहले मैं ये बताऊँ कि मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी ठंड होगी। वैसे मैं जब फिर रहा था तो मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे ठंड है और मेरी खासी सी हुई है ठंड से। मरीम नवाज़ साहिबा ने चंद घंटे पहले आज के दिन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े पुरएहतमाद तरीके से, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो तालिबा है, जो स्टूडेंट है, इसके साथ ज़्यादती का कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं है। ये एक बिल्कुल फिक्शनल वाक़या है और वो जो स्टूडेंट है उसके जो वालिदैन और पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि उनकी कौम का बदनामी हो रही है और इससे पहले भी पंजाब की पुलिस इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो दे चुकी। मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज़ ये करना चाहता हूँ कि अगर ब्रिटिश पुलिस या अमेरिकन पुलिस या वहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की काउंटी गवर्नमेंट जो है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ वो इस किस्म की अगर स्टेटमेंट दे ना पुलिस, तो उसमें खासा आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, उसको आपको बात उनकी माननी पड़ती है। बिकॉज़ बरतानिया के अंदर या अमेरिका के अंदर पुलिस जो है उसके लिए गलत स्टेटमेंट देना खासा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। इवन इन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। 2005 में मेरा ख्याल है 2002 में या 2005 में, 2005 में मैं लंदन में था जब लंदन में 7/7 हुआ। 2005 में 7/7 हुआ था, जब लंदन में 3-4 जो ट्रेन्स थी उनके अंदर पाकिस्तानी ओरिजिन जो दहशतगर्द लड़के नौजवान थे, उन्होंने एक्सप्लोसिव मटेरियल फाड़ा और जिसके नतीजे में 50 के करीब लोग जो हैं वो वहाँ पे हलाक हो गए थे और एक क्राइसिस खड़ा हो गया था ब्रिटिश पॉलिटिक्स में और ब्रिटिश अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम के लिए। उसके चंद दिन के बाद मैं जहाँ मैं रहता था कैम्पटन टाउन में कहीं पे, उसके करीब एक ट्यूब स्टेशन में, अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन में, ब्रिटिश एंटी टेरर पुलिस स्क्वाड ने एक ब्राज़ीलियन आदमी को, जिसका डार्कर फेस उसका डार्क था, थोड़ा सा ब्राउनिश था वो, उसको उन्होंने बेदर पे गोलियां चला के उसको उन्होंने मार डाला और कहा उन्होंने ये कि एक टेररिस्ट था जो ट्रेन में एक्सप्लोसिव लेके आ रहा था। सब्सिक्वेंटली ये पता चला और फिर पुलिस को हालांकि जैसे ही पुलिस ने उसको मारा, उनको पता चल गया कि उसके पास कोई एक्सप्लोसिव नहीं थे। ये एक्चुअली जो पुलिस का स्क्वाड था वो किसी और को चेस कर रहा था, किसी मिडिल ईस्टर्न शख्स को चेस कर रहा था, लेकिन दरमियान में उनसे स्विचिंग हो गई पुलिस की और पुलिस की टीम जो थी वो एक गलत बेचारे नौजवान के पीछे चली गई जो एक मासूम ब्राज़ीलियन था, जिसके किसी भी किस्म की चीज़ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, ना ही पुलिस उसकी सर्वेलेंस कर रही थी। लेकिन लंदन की पुलिस ने उसको एक ट्यूब के अंदर जाके उसको मार दिया। जब उन्होंने उसको मारा तो पता चला कि उसके पास तो कुछ भी नहीं था। उस बेचारे ने सिर्फ एक अखबार जो है वो उठाया हुआ था, उसके पास अखबार था। फिर ब्रिटिश पुलिस ने, लंदन पुलिस ने, जहां आप तवक्को नहीं करते, वो इतने घबरा गए, इतनी पैनिक में चले गए कि उन्होंने उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की, उस पर स्टैंड ले लिया कि ये वाकई टेररिस्ट था। इवनिंग स्टैंडर्ड जो एक ब्रिटिश पेपर था उनको पता चल गया। इवनिंग स्टैंडर्ड ने उसकी एक स्टोरी निकाली, ये निकालने लगे। इवनिंग स्टैंडर्ड की एडिटर और रिपोर्टर को भी ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया टेररिज्म का चार्ज उसके ऊपर डाल के। यानी ये सब कुछ लंदन की पुलिस ने किया, लेकिन लंदन बीइंग लंदन, इट वाज नॉट लाहौर। बात निकल आई, ब्रिटिश पुलिस को माफ़ी मांगनी पड़ी, ऑफिसर सस्पेंड हुए और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट पुलिस कमीशन था उसने तकरीबन £1 मिलियन की, वो जो ब्राज़ीलियन था बंदा था, उसकी फैमिली के साथ उन्होंने सेटलमेंट की और ब्रिटेन और ब्राज़ील के ताल्लुकात में भी ठीक ठाक टेंशन जो है उस स्टेज के ऊपर पैदा हुई। ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया? मैं उस वक्त उस ट्यूब स्टेशन के बहुत करीब रहता था और ज़ाहिर है कि ये वाक़े ने मुझे बहुत टच किया, इसलिए मैं ज़ाती तौर पर मैं इससे वाकिफ़ हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इवन बरतानिया की पुलिस, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी पाई जाती है और जिसकी प्रोफेशनलिज्म की आप बहुत तारीफ़ कर सकते हैं, वहाँ भी जब एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्ट्रेस आती है तो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलती है और झूठ की पूरी एक इमारत तामीर कर लेती है। अब हम पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं जिसने ज़िंदगी पूरी में कभी सच बोला ही नहीं है। ये वो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, फुटेज एग्जिस्ट करती है कि ज़िले शाह को इन्होंने सड़क से उठाया, ज़िले शाह बेचारे को इन्होंने, मरहूम को इन्होंने मारा, ज़दूकूब किया। जब उसकी लाश को इन्होंने कहीं पर फेंक दिया, उसकी डेथ हो गई, मारना नहीं चाहते होंगे, उसकी डेथ हो गई तो इन्होंने उसको फेंक दिया। और उसके बाद जब हॉस्पिटल में वो पहली दफ़ा पहुंचा तो उसकी जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें प्रॉब्ली 30 या 37 उसके ऊपर ज़रबों के निशान थे जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आए।
फिर उसको छुपाने के लिए लाहौर बीइंग लाहौर एंड नॉट बीइंग लंदन, इन्होंने एक सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जनरेट करवाई अपनी मर्ज़ी के डॉक्टरों से, जिसमें इसको उन्होंने एक ट्रैफिक एक्सीडेंट बना दिया। अभी आपने सिर्फ 24 घंटे पहले देखा है कि इन्होंने किस तरह से इमरान खान के डॉक्टर आसिम हुसैन की मुलाकात उनसे नहीं करवाई, और पिम्स के 2 डॉक्टरों के नाम से, जिनमें इतनी भी मॉरल करेज नहीं है कि उनके नाम को ब्लैक ना करते, वो इतना डर रहे हैं, अल्लाह ताला से डर रहे हैं, अल्लाह की गिरफ्त से ये लोग डर रहे हैं, ये दोनों डॉक्टर, और उनके नाम से इन्होंने एक कागज़ इशू कर दिया है जो बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट किया, और उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं और आज के दिन में उन्होंने एक्सरसाइज भी की। तो भाई आप डॉक्टर आसिम हुसैन से उनको मिलने देते। जिस सिस्टम की तमाम इमारत आर्किटेक्चर इस किस्म के झूठ के ऊपर खड़ा हो, वहाँ आप भला कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि मरीम नवाज़, उनकी इंतज़ामिया और पंजाब पुलिस उस तालिब इल्म की लड़की के हवाले से या उसकी फ़ैमिली के हवाले से जो कुछ कह रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, खुदा हम सबको माफ़ करे, इस सूरत हाल में न डाले। मेरे भी अगर पंजाब में इस किस्म की वो सूरत हाल जिसमें उस स्टूडेंट बेचारी का बाप है, तो मैं भी यही कहूँगा कि जनाब मेरी बच्ची के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी जो पाकिस्तान के हालात हैं, मतलब क्या कह सकते हैं आप, मतलब जस्ट ट्राई टू इमेजिन, फील करें एक सेकंड के लिए इस वीडियो को रोक के, उस बाप और उस माँ की जो लाहौर में एक पाकिस्तानी मुसलमान एक कंसर्वेटिव माशरे के अंदर पूरा शहर उनको डिस्कस कर रहा है, सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्ची की ज़िंदगी सोचें क्या कहेंगे। तो ये तो एक वहशियाना निज़ाम हुकूमत है, हुकूमत तो इसको कहना भी नहीं चाहिए, ये तो बदमाशों का एक टोला है, जिनको ग़ालिबन तारीख़ में बड़ा कम होता है कि बदमाशों, क्रिमिनल्स और मुजरमों का एक टोला जो है वो इतनी बड़ी एक कौम जो है 25 करोड़ की, उसके ऊपर उसको कंट्रोल हो जाता है, बड़ा कम हुआ है। आई एम ए वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं बहुत ये फ़ख्र से भी कह सकता हूँ, गरूर से भी कह सकता हूँ, आई एम ए वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। बड़ा कम हुआ है इंसानी तारीख़ में कि इतने छोटे मोटे मुल्कों में हो जाता है, किसी की आबादी चंद मिलियन की हो, किसी छोटी सी कोई जगह हो जाती, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के ऊपर मुजरमों के और चोरों के एक टोले की इस तरह से हुकूमत हो जाए और उनका कंट्रोल हो जाए, ये इंसानी तारीख़ में इस किस्म का अलमिया बड़ा कम हुआ है। अब इससे पहले कि मैं अबसार आलम साहब और हम नवा जो हैं उनकी बच्चों की दुनिया पर उन्होंने जो यबड़ी मारी है उसकी तरफ मैं चलूँ, मैं थोड़ा सा जिक्र इस चीज़ का कर दूं कि आप में से अक्सर लोग सुन चुके होंगे कि इमरान खान की जो कैंडिडेचर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो कमेटी थी चांसलरशिप के लिए, उसने इमरान खान का नाम उसमें से निकाल दिया है, और जो उसमें 38 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम उन्होंने दिए हैं, उसमें इमरान खान का नाम नहीं है। चंद दिन पहले, अच्छा मैं इसका मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा, मैं इसको खुल के एक्सप्लेन ना कर सका अपने किसी वीलॉग के अंदर, लेकिन चंद दिन पहले मैंने एक ट्विटर स्पेस की थी जिसमें 1000 के करीब लोग थे उस वक्त। वहाँ मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या होगा, तो मैं हालांकि लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया था कि ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी भी इमरान खान को फ़ाइनल इलेक्शन की तरफ नहीं जाने देगी ऑनलाइन, बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा कि इमरान खान को वोट बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, इसलिए वो उनको प्री सिलेक्शन के अंदर से इमरान खान का नाम निकाल देंगे। और मैंने वो बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया था, जस्ट टू स्ट्रेंथन माई एनालिसिस, कि मुझे बहुत सी चीज़ें एनालिसिस से समझ आती हैं। मैंने वो जो ट्विटर स्पेस टीम थी उससे मैंने वो ऑडियो उसकी मैंने मांगी है, अभी मुझे मिली नहीं है, वो मुझे मिलेगी अगले वीलॉग में। मैं आपको वो ऑडियो भी सुनाऊंगा कि उस वक्त मैंने अब से तकरीबन 15 दिन पहले इससे मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, वो मैं चाहता हूँ कि अगले वीलॉग में मैं आपको सुनाऊँ। अब चलते हैं अबसार आलम साहब की यबड़ी की तरफ, चलते हैं अबसार आलम साहब की बच्चों की दुनिया की तरफ, बिकॉज दैट इज़ द राइट एक्सप्रेशन। जिस किस्म की अबसार आलम साहब की सम टोटल अंडरस्टैंडिंग है ना दुनिया की और उसके डायनामिक्स की, उससे सिर्फ बच्चों की दुनिया ही कहा जा सकता है। अच्छा, अब अबसार आलम साहब ने जो यबड़ी मारी है उसके बहुत से पहलू हैं, और दिल तो मेरा चाह रहा है कि सारे ही पहलुओं के ऊपर मैं बोलना शुरू कर दूं, लेकिन उसके लिए मुझे पूरा घंटा लग जाएगा और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको सुन सके। और एक एडिशनल जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पर मैंने भी चेक किया कि यहाँ पर 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, और मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं था, और ये खासी मेरी बज रही है, सी हुई है मेरी इस वक्त, बड़ी मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अबसार आलम साहब की यबड़ी का बुनियादी पहलू ये है कि मेरा जो मीडिया कैरियर है पाकिस्तान में, वो जर्नैल साहिबानों ने या पाकिस्तान की फ़ौज ने मेरा मीडिया कैरियर या अफसरों ने मेरा मीडिया कैरियर जो है बनाया है। क्वाइट अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अबसार आलम साहब का अपना सारा कैरियर तो नवाज़ शरीफ साहब ने और शरीफ ख़ानदान ने बनाया 2009 के बाद से। 2009 के बाद पहले उनका कैरियर कैसे बना मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बाद से उनका सारा कैरियर मुझे पता है, और बहुत से और जर्नलिस्ट जानते हैं कि वो शरीफ ख़ानदान और नवाज़ शरीफ के मरहून मिन्नत है,
और अब इसको तकरीबन अगर शुरू करें 11 और 4 तो 15 साल से तो अब्सार आलम साहब की यही सूरत हाल है। लेकिन मेरे पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि मेरा कैरियर जो है वो जनरल साहिबान ने बनाया, और ये यबड़ी मारते हुए अब्सार आलम साहब ये भूल ही गए कि एक ज़माने में मेरे और अब्सार आलम साहब के दरमियान में भी बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। जब मैंने जियो न्यूज़ ज्वाइन किया, और मैं 2007 के नवंबर में मैंने जियो न्यूज़ ज्वाइन किया, और नवंबर 2008 में मैंने जियो न्यूज़ छोड़ के दुनिया न्यूज़ ज्वाइन किया। जब मैं जियो न्यूज़ में बहुत उस वक़्त उस स्टेज के ऊपर बड़ा मैं फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि मुझे जो उर्दू का प्रोग्राम चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था, और जियो न्यूज़ के अंदर आर्गूमेंट और नहीं मिल रहा था, बिकॉज जियो न्यूज़ के अंदर अपने कुछ पावर डायनामिक्स थे जिसमें 2 टेलीविज़न एंकर बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तान के थे। हालांकि इब्राहिम मीर जो दुनिया के CEO थे, सॉरी जियो के CEO थे, वो मुझे प्रोग्राम देना चाहते थे। 2-3 दफ़ा प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ, 2 दफ़ा कम अज़ कम डिज़ाइन हुआ, लेकिन कुछ ऐसे ताकतवर एंकर पर्सन थे, एक इस्लामाबाद बेस्ड और एक कराची बेस्ड, जो मेरा प्रोग्राम नहीं होने देते थे और उसमें इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते थे, और अब्सार आलम साहब भी इससे वाकिफ़ हैं। पर अब्सार आलम वॉज अ ग्रेट मेंटोर इन माई लाइफ एट दैट टाइम, कि अब्सार आलम ने जब वो वहाँ से निकल के दुनिया में जा रहे थे, दुनिया न्यूज़ में, तो वो मुझे भी कन्विंस किया, और दुनिया न्यूज़ में मेरी उन्होंने जो उस वक्त दुनिया न्यूज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पाकिस्तानी मीडिया के, यूसुफ बेग मिर्ज़ा, जिन्हें निक नेम उनका है पाकिस्तानी मीडिया में YBM, उनसे इंट्रोड्यूस किया। और मुझे उस वक्त जियो न्यूज़ में 2,25,000 नेट ऑफ टैक्सेस की सैलरी मेरी होती थी। 3 लाख का पता नहीं कुछ का पैकेज था, 3 सवा 3 का, लेकिन 2,25,000 रुपीज़ मुझे महीने के मिलते थे। दिस इज़ नवंबर 2008, और मुझे ऑलमोस्ट 5 लाख रुपया नेट ऑफ टैक्सेस दुनिया न्यूज़ ने ऑफ़र किया उर्दू का एक प्रोग्राम शुरू करने के लिए। एंड देन आई नेवर लुक बैक। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं ये भी जिक्र कर दूं कि एक तो जनरल अब्सार आलम ने जहां मेरा कैरियर बनाया और मुझे जियो न्यूज़ से दुनिया में ले गए, इससे पहला जो जनरल था जिसने मेरी मदद की, उसका नाम है नजम सेठी। लेकिन अनलाइक अब्सार आलम, जो एक बहुत ही इमोशनल, जज्बाती और इररिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर हैं, नजम सेठी साहब जो हैं, इट हैज़ टू बी सेड ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम मी, मैं हमेशा ये कहता हूँ, वो एक बहुत ही डिफरेंट, इंटेलिजेंट, समझदार और मैच्योर कैरेक्टर हैं। और जब मैं ये कहता हूँ तो इसमें मॉरल करेज चाहिए। मॉरल करेज क्यों चाहिए? इसलिए कि मुझे ये एहसास है कि जिस तरह आप में से कोई 10, 15, 20% लोग जाकिर नाइक को बहुत बड़ा स्कॉलर समझते हैं, इसी तरह आप में से 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो नजम सेठी साहब से बहुत ज़्यादा तंग हैं, नाराज़ हैं, नाला हैं, आप उनके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि नजम सेठी साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि नजम सेठी की तमाम जो शख्सियत है उसको उसी एक सिंगल एंगल में देखा जाए। मॉरल करेज क्या होती है? व्हाट इज़ कन्विक्शन इन मॉरल करेज? मॉरल करेज ये होती है कि आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत हो कि आप पॉपुलर ओपिनियन के, और जिस पॉपुलर ओपिनियन पे आप डिपेंड करते हैं, उसके ख़िलाफ़ बोलने की आपके अंदर हिम्मत हो। नजम सेठी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। मैंने कई दफ़ा ये कहा, एक बार मैंने कह दिया था कि वो जॉन मर्शाइमर हो सकते थे पाकिस्तान के। अभी तक बहुत से दोस्त जो हैं वो मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि भाई जॉन मर्शाइमर, ऑफ कोर्स जॉन मर्शाइमर का और नजम सेठी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब कहने का था कि नजम सेठी पोटेंशली एक इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी थे, और गुज़िश्ता 77 बरस में अगर पाकिस्तान ने जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और राइटर पैदा किए हैं इंग्लिश के अंदर, उसमें अगर नजम सेठी शरीफ जरदारी के साथ अपने ताल्लुकात बन के अपना एक बस उनको पता नहीं क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लोग कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़, और वो शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के बहुत करीब हो गए, और वहाँ से उन्होंने बेनिफिट हासिल कर लिए। ये क्रिकेट के चक्कर में पड़ गए, ओथों के चक्कर में पड़ गए, टाइटल के चक्कर में पड़ गए। लेकिन नजम सेठी इज़ एसेंशली अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। अच्छा, अब नजम सेठी ने मुझे कन्विंस किया। 2006 और 7 में नजम सेठी बहुत आते थे लंदन, हर साल आते थे, और मैं उनको कोलंबिया के दिनों से मैं जानता था। जब मैं कोलंबिया में एक स्टूडेंट था, मैंने नजम सेठी के लिए वहाँ एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करवाया था, तो नजम सेठी साहब के साथ मेरा एक बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप था। नजम सेठी कन्विंस्ड मी फ्रॉम लंदन कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तुम्हें पाकिस्तान में होना चाहिए। नजम सेठी ने मीर इब्राहिम को MIR जो हैं जियो के, उनको कन्विंस किया, मुझे जियो में वो जॉब दिलाई। उसके नतीजे में मुझे MIR के साथ काम करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट, मीर इब्राहिम रहमान MIR, मुझे तो जाना नहीं है जियो में, मैं तो रोज़ उनके ख़िलाफ़ बोलता हूँ, लेकिन मीर इब्राहिम रहमान इज़ अनदर अ वेरी इंटेलिजेंट एंड गिफ्टेड मैन इन अ गिफ्टेड माइंड, एंड सो इज़ मीर शकील रहमान। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट, पाकिस्तान की मीडिया की प्रोग्रेस में, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने में मीर शकील रहमान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वेरी इंटेलिजेंट मैन। मीर इब्राहिम वेरी इंटेलिजेंट मैन। इसी तरह नजम सेठी वेरी इंटेलिजेंट मैन।
ना सिर्फ ये कि नजम सेठी ने मेरा कैरियर बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जनरल नजम सेठी ने अबसार आलम के हिसाब से, क्योंकि जर्नैलों ने मेरा कैरियर बनाया, मुझे सब्सिक्वेंटली 2-3 और भी लड़के लड़कियां यंग, अभी मुझे खातून से मेरी बात हो रही थी, वो भी मुझे नहीं पता किधर हैं, कुछ अर्सा पहले वो बार्सिलोना में थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कैसे नजम सेठी जो हैं उन्होंने उनके कैरियर में उनकी बहुत मदद करने की कोशिश की। कोई और ख़ातून भी मुझे बता, दो आई मेट टू इनफैक्ट सच लेडीज़ जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन हो रहा था कि कैसे नजम सेठी ने उनकी मदद की। क्या नजम सेठी ने कभी मुझसे कोई तवक्को रखी कि उन्होंने मुझे फ़ेवर किया था तो मैं उनको फ़ेवर करूं? कभी नहीं रखी। क्या नजम सेठी ने मुझसे कुछ मांगा? कभी नजम सेठी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। जब मैंने कुछ दफ़ा नजम सेठी को क्रिटिसाइज़ किया तो एक दफ़ा उन्होंने, बहुत साल पहले मुझे इन्होंने टेक्स्ट किया कि पार्टनर ये दिस इज़ नॉट फेयर, और मैं इसीलिए जब भी मैं उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मैं साथ ये भी कहता हूँ कि भाई मैं ये डिस्क्लोजर ज़रूरी समझता हूँ कि मैं कहता हूँ ही हैज़ बीन अ मेंटोर इन माई लाइफ। लेकिन तो मेरा मीडिया कैरियर पाकिस्तान में बनाने का पहला मेंटोर जो है वो नजम सेठी, दूसरे मेंटोर अबसार आलम साहब, जो अब ये कह रहे हैं कि जर्नैलों ने मेरा कैरियर बनाया। सो दुनिया न्यूज़ में मैं आया, मुझे बड़ा शाइन करने का मौका मिला। उसके बाद मेरे कैरियर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने, जो उस वक़्त पाकिस्तान में 2009 में 10 में यूएस की एम्बेसडर थी पाकिस्तान के अंदर, एम्बेसडर एन पैटरसन। एक डिनर में इस्लामाबाद में मैरियट होटल के अंदर जो होस्ट थे डिनर के, उन्होंने मुझे एन पैटरसन के टेबल के साथ बिठाया और उन्होंने मुझे ये कहा कि यार कोई बंदा और नहीं है जो एन पैटरसन के साथ बात कर सके, बिकॉज तुम अमेरिका से पढ़ के आए हो तो तुम ज़रा एम्बेसडर को एंगेज रखो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो बड़ी बोर हो जाएगी इस टेबल पे बैठे हुए। तो जब एम्बेसडर एन पैटरसन के साथ मैं बैठा तो मेरी उनके साथ जब डिस्कशन शुरू हुई, चूँकि मैं फॉरेन अफेयर्स पढ़ता था, वो भी फॉरेन अफेयर्स पढ़ती थी, वो बड़ी एक एक्सपीरियंस डिप्लोमेट थी, तो ना सिर्फ यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप पे बल्कि क्रॉस एटलांटिक रिलेशनशिप में, द रिलेशनशिप बिटवीन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स में, जब मेरी एम्बेसडर एन पैटरसन के साथ बात हुई तो मुझे कहा तुमने कहाँ से पढ़ा है। जब मैंने उनको बताया कि मैंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स से पढ़ा है कोलंबिया से, तो उनकी और मेरी एक मेंटल इक्वेशन बन गई। एम्बेसडर ने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया, जो कि यूएस एम्बेसडर बहुत कम लोगों को देते हैं। मैं उनके साथ टेक्स्ट मैसेजेस में एंगेज हो गया। उसके बाद मुझे उन्होंने अपने पास एक कॉफ़ी टी के लिए बुलाया। देन शी गेव मी एन इंटरव्यू। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनको वो इंटरव्यू एम्बेसी इंटरव्यूज़ को असेस करती है, एम्बेसी की जो मीडिया टीम थी पब्लिक अफेयर्स, उन्होंने मेरे इंटरव्यू को बड़ा हाईली रेट किया। और उसके बाद जब सेक्रेटरी क्लिंटन पाकिस्तान आ रही थी 2009 में ही, तो वो उस वक्त उनकी टीम ने मुझे जो है उन इंटरव्यूज़ के लिए सिलेक्ट किया और रिपीटेडली मुझे उसके बाद अगले साल में भी, इनफैक्ट अगले साल ये हुआ कि जब सेक्रेटरी क्लिंटन पाकिस्तान आ रही थी तो यूएस एम्बेसी ने सेक्रेटरी क्लिंटन की टीम को कहा कि लास्ट टाइम जब हमने मोहित पीरज़ादा ही को सिलेक्ट कर लिया तो उसको बहुत ज़्यादा उस पर बाकी जो मीडिया चैनल्स और एंकर पर्सनस हैं जो बैठे हुए थे, इन सब ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट विच वॉज ऑफिशियली डन टू द यूएस एम्बेसी अगेंस्ट मी एंड दुनिया न्यूज़ चैनल वॉज जियो न्यूज़। तो जियो न्यूज़ ने कहा जी कि आपने सारी लाइमलाइट जो है वो उसको दे दी, मोहित पीरज़ादा को दे दी है, हमें नहीं दी है, और बड़ा डिसप्रोपोर्शनेट हुआ वगैरह वगैरह। तो एम्बेसी ने इन राइटिंग सेक्रेटरी क्लिंटन की टीम को ये कहा कि इस दफ़ा मोहित पीरज़ादा को हमने ये नहीं देना, किसी और को देना है। तो मुझे जो हेड ऑफ़ पब्लिक अफेयर्स थे वो मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना कि इस्लामाबाद से कहीं चले जाओ यार, क्योंकि अभी जब सेक्रेटरी क्लिंटन आ रही है तो तुम्हें हम इंटरव्यू नहीं देंगे सेक्रेटरी क्लिंटन के साथ, तो बुरा लगेगा कि तुम इग्नोर हो गए हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं वैसे भी जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, कराची जा रहा हूँ। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उसके 8-6-7 दिनों के बाद, कि वही हेड ऑफ़ द पब्लिक अफेयर्स अचानक मुझे मिलने के लिए आ गए और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम, मुझे फ़ोन किया उन्होंने, कि पता नहीं मिलने आ गए। उन्होंने कहा कि तुम जा तो नहीं रहे उन दिनों में कहीं। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उसने कहा प्लीज़ मत जाना, बिकॉज सेक्रेटरी क्लिंटन की टीम ने हमें टेलेक्स या ईमेल या व्हाटएवर की है कि मैंने सिर्फ मोहित पीरज़ादा ही को इंटरव्यू देना है और मुझे कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट प्रोफेशनल एनफ नहीं लगता, कोई भी प्रोफेशनल अपने आप को कंडक्ट नहीं कर सकता। दिस इज़ व्हाट। अच्छा, ये मैं क्यों आपको किस्सा सुना रहा हूँ? ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो अबसार आलम है, बच्चा, चाइल्डिश वर्ल्ड व्यू वाला बंदा जो है, जिसको मैं बच्चों की दुनिया कहता हूँ, इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि जब मैं 2007 में पाकिस्तान आया तो मैंने किसी फ़ौजी की शक्ल नहीं देखी, ना किसी ब्रिगेडियर कर्नल जनरल से मेरी मुलाकात हुई। 2009-10 तक मुझे किसी ने घास नहीं डाला फ़ौज में। जब सेक्रेटरी क्लिंटन ने मुझे अपना इंटरव्यू दिया और एन पैटरसन और यूएस एम्बेसी ने मुझे कल्टीवेट कर लिया, मैं ब्रिटिश सिटीज़न था, ब्रिटिश हाई कमीशन ने मुझे कल्टीवेट कर लिया, ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने मेरे फ्रेंच ने मुझे कल्टीवेट कर लिया, डच ने कल्टीवेट कर लिया, स्पेनिश ने कल्टीवेट कर लिया, तो ISI को और पाकिस्तान की मिलिट्री एंड बेसिकली ISI को ये एहसास हुआ कि यार इसका
اس کی جو ایبلٹی ہے محیط پیرزادہ کی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو انگیج کرنے کی، یہ بہت زیادہ ہے. اینڈ اٹ واز دین دیٹ جنرل پاشا ہو واز ایٹ دیٹ ٹائم، اپنے آخری دنوں میں تھے وہ، ڈی جی آئے، انہوں نے مجھ سے پہلی ملاقات کی اور اس کے بعد ایک روٹین ڈیولپ کر گئی جس میں مجھ سے ملاقات بھی ہوتی رہی اور مجھے بریف بھی کرتے رہے. لیکن کن ایشوز پہ؟ کبھی مجھے آئی ایس آئی نے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ یا پاکستان آرمی کے کسی بھی آفیشل نے ڈومیسٹک پالیٹک پہ نہ بریف کیا، نہ انگیج کیا، نہ ان کا حکومت سے انٹرسٹ تھا، نہ میری ان سے بات ہوئی. دے ور انٹرسٹڈ ان مائی ایبلٹی ان انٹرنیشنل ایشوز. وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ڈپلومیٹک کور کے ساتھ اگر جو باتیں ہوتی ہیں ہمیں بتائیں کہ ڈپلومیٹک کور ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے، ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ان کو دینے کی کوشش کریں. بڑا ایک اسٹیٹ قسم کا ایک یہ ریلیشن شپ تھا. بہت ہی کبھی کوئی بات ہو جاتی تھی تو وہ افغانستان کی ہو جاتی تھی یا کشمیر کے حوالے سے ہوتی تھی. بٹ آئی انجوائڈ excellent access which the likes of افسار عالم never had, because مجھے یہ تکلیف دہ ہے، تھوڑا سا سیڈ ہے، برا لگتا ہے کہتے ہوئے، افسار عالم اینڈ مینی لائک افسار عالم کو پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس نے اور ملٹری ہائی کمانڈ نے ہمیشہ ان کے بارے میں سوچا کہ یہ فارغ لوگ ہیں، ادھر سے کچھ نہیں پتہ، یہ صرف شور مچانے والے لوگ ہیں. سو پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کو اتنی ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کس کے دماغ کے 100 بلین سیلز میں سے کوئی 150 کام کرتے ہیں اور باقی سارے فارغ ہیں. تو افسار عالم اور بہت سے اور جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں، ان کے بارے میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ویو یہ تھا، اور میں پریوی ہوں اس ویو سے، کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے. وہ کہتے تھے یہ سارے بیکار لوگ ہیں، ان کو کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ ایسے شور مچانے کے لیے جو سڑک پہ لوگ ہوتے ہیں اس میں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کارآمد ہیں. افسار عالم کی کبھی بھی اس سے زیادہ ویلیو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں رہی ہے. لیکن ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی افسار عالم صاحب کی یبڑی کی، کہ میرا کیریئر جو ہے وہ جرنیلوں نے بنایا پاکستان کی میڈیا میں. پاکستان کی میڈیا میں کسی بھی ٹی وی اینکر کا، اب جو اس وقت صورتحال ہے گزشتہ 30 مہینوں میں، اس میں بعض ایکسٹریملی جونیئر قسم کے جو کیریکٹرز ہیں ان کا کیریئر ضرور آئی ایس آئی یہ فوج بنا رہی ہے اور وہ سب کو نظر بھی آ رہا ہے. لیکن پاکستان کے کسی بھی پرومیننٹ ٹی وی اینکر کا کیریئر پاکستان کے جرنیلوں نے نہیں بنایا. نہ کامران خان صاحب کا بنایا ہے، نہ حامد میر صاحب کا بنایا ہے، نہ کسی اور کا بنایا ہے مجھے اس وقت، اب یا نہ اب نام کس کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، نہ کاشف عباسی کا بنایا ہے، نہ شہید ارشد شریف کا بنایا ہے. ہر ٹی وی اینکر نے اس کا کیریئر اس کی اپنی اسٹرینتھ کے اوپر بنا ہے. کسی فوج نے کبھی کسی کا کیریئر جو ہے نہیں بنایا. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ بھی لیا ہے، ان کے پاس اور بہت لیورز آف کنٹرول تھے. بہت جلدی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بات سمجھ آ گئی کہ اینکرز کے ساتھ ڈیل کرنا زیادہ مشکل ہے، اور مالکان جو ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں اور کمزور ہیں، بیکاز ان کے بڑے ڈائیورسیفائڈ فائنینشیل انٹرسٹ پاکستان کے سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کا ٹینٹوا دبانا جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ڈپٹی کمشنر کے لیے، پولیس کے لیے، ایف بی آر کے لیے جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے. لیکن موونگ فارورڈ ان ٹو دیٹ جبڑی کا کیریئر بنایا. 2011-12 میں میں نے دنیا نیوز چھوڑ دیا، بیکاز میاں عامر whom I always identify as a great mentor in my life، ایک سٹیج پہ مجھے کاشف عباسی صاحب نے، جنہیں نے ابھی تک مہر سے شادی ان کی نہیں ہوئی تھی، لیکن مہر ان کی اچھی دوستی تھی، فرینڈشپ تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار مہر تمہارا پروگرام لینے والی ہے. مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں نے کہا مہر میرا پروگرام کیسے لینے والی؟ انہوں نے کہا یار میاں عامر کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اور واقعی وہ تھا کہ میاں عامر صاحب نے اور دنیا نیوز نے میرا جو پروگرام میں فرنٹ اینڈ پہ کرتا تھا منڈے سے تھرسڈے، وہ انہوں نے مہر بخاری کو دینے کا پرومس کر لیا، اور مجھے کہا کہ آپ چلے جائیں تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے کے اوپر، یا فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کا پروگرام کر لیں. آئی واز ویری اپسیٹ. سیلف ریسپیکٹ میری جو تھی، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اینڈ آؤٹ آف پیور پروفیشنل اسٹینڈ پوائنٹنگ اینڈ سیلف ریسپیکٹ میں نے دنیا نیوز سے ریزائن کر دیا. میاں عامر صاحب نے مجھے بہت زیادہ سمجھایا کہ نہ ریزائن کریں. اس وقت یوسف بیگ مرزا، another great mentor in my life، جنرل یوسف بیگ مرزا YBM جو تھے، وہ دنیا نیوز چھوڑ چکے تھے. ان کے میاں عامر کے ساتھ ڈفرینسز ہو گئے تھے، اور وہ چھوڑ کر چلے گئے. پی ٹی وی کے وہ بن گئے چیئرمین، پی ٹی وی ایم ڈی پی ٹی وی بن گئے. ہی واز اے ویری پاورفل ایم ڈی پی ٹی وی. بہت کم ایم ڈی پی ٹی وی ہیں جن کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے. یوسف بیگ مرزا آفرڈ می اے ویری گڈ پیکج، اور وہ چاہتے تھے کہ میں پی ٹی وی کے لیے کہ انگلش کا چینل ڈیولپ کروں، بیکاز میری اس میں ایک ایکسپرٹیز تھی. میں نے انگلش کے چینل کے لیے بہت زیادہ کام کیا، میں نے بہت اچھا کام بھی کیا پی ٹی وی کے اندر. لیکن اس کے بعد مجھے یوسف بیگ مرزا نے ہی یہ بتایا، کیونکہ بہت پریشر آنے لگ گیا ٹورڈز دی اینڈ آف 2000، الیکشن ہونے والے تھے 2013 کے، اور 2012 میں
PTV کے MD کے اوپر یہ بہت زیادہ پریشر تھا, چونکہ میری ایک کریڈیبلٹی تھی PTV کے اندر, کسی اور PTV کے اینکر کی کریڈیبلٹی نہیں تھی. تو PTV میں وہ یہ چاہتے تھے کہ میں نواز شریف صاحب کے خلاف PMLN کے خلاف پروگرام کروں, اور مجھے بار بار یہ کہا گیا. قمر زمان کائرہ صاحب انفارمیشن منسٹر تھے, مجھے بہت سے ٹاپک دیے گئے نواز شریف صاحب کے خلاف پروگرام کرنے کے لیے, میں نے ہر دفعہ ریفیوز کر دیا. ایک بہت ہی گھٹیا پروگرام مجھے کرنے کے لیے کہا گیا, جس میں کہا گیا کہ حمزہ کا کسی کے ساتھ افیئر تھا, یہ شادی تھی, کوئی خاتون تھی, مجھے نام بھی ان کا بھول گیا ہے, خاصی سونی سی وہ خاتون تھی, اور وہ کہتی تھی کہ پتہ نہیں کیا وہ کہتی تھیں. بہرحال مجھے کہا گیا کہ وہ خاتون آئیں گی, آپ ان کا انٹرویو کریں. میں نے وہ انٹرویو کرنے سے انکار کر دیا. مجھے قمر زمان کائرہ صاحب کا میسج ملا کہ اس کا انٹرویو کریں, میں نے انکار کر دیا. قمر زمان کائرہ صاحب بہت اپسیٹ ہوئے. پھر کوئی اور ایک اس قسم کی چیزیں تھیں. پھر مجھے یوسف بیگ مرزا نے بلا کے کہا کہ میرے اوپر بڑا پریشر ہے کہ تم PTV چھوڑ دو. میرے پاس اس وقت کوئی بھی جگہ نہیں تھی, بیکاز اس وقت میں نے ایک گورننس اینڈ پالیسی ایڈوائزر کے کنسلٹنگ گروپ ڈیولپ کر لیا تھا, اور میں PTV کا کام کم کرتا تھا اور USAID کا کام زیادہ کرتا تھا, ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ میں کام کرتا تھا. میں بڑی محنت کرتا تھا اس پہ, ایونٹ آرگنائزیشن چیزوں میں. تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میں ایک دم کہاں جاؤں الیکشن سے پہلے. اس وقت لوگ چینلز میں جگہ اتنی ہوتی بھی نہیں ہے. بہرحال اس سے پہلے کیا تھا کہ رمیزہ نظامی جو ہیں, ان سے میری ایک ملاقات ہوئی. ایک ڈنر ہو رہا تھا ایردوغان کے لیے, اور اس ٹیبل پہ میں نے دیکھا, میں نہیں جانتا تھا کہ رمیزہ سے میری ملاقات ہی نہیں تھی. تو رمیزہ نظامی جو ہیں, وہاں پر ایک پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی تھی ٹرکی اور یورپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے. میں نے دیکھا کہ ایک ینگ خاتون جو ہیں وہ خاصی میرا آئی ایم سوری ٹو سے ٹو آل دی پاکستانی وومن, بڑا کم ہوتا ہے کہ مجھے کسی پاکستانی عورت سے ایسی ملاقات ہو جس کو انٹرنیشنل ریلیشنز اور پالیٹکس کے بارے میں جینوئن انڈرسٹینڈنگ ہو. تو میں نے دیکھا کہ ایک ریزنیبلی ینگ عورت جو ہے, بہت ہی امپریسو طریقے سے اس نے ٹرکی اور یورپ کے ڈائنامکس کے اوپر 2-4 کامنٹ کیے. پھر کوئی بات برٹش پالیٹکس پہ ہو گئی, میں نے بھی اس کے ساتھ بات کی. پھر کوئی کراس اٹلانٹک ریلیشن شپ پہ بات ہو گئی. تو سرپرائزڈ اینڈ ویری انٹریگڈ. میں نے کہا ہو آر یو؟ شی سیڈ آئی ایم رمیزہ, آئی ایم CEO آف وقت چینل اینڈ آف نوائے وقت اینڈ آل دیٹ. دین آئی ریئلائز کہ اچھا یہ تو وہ فیمس رمیزہ نظامی ہے. وی ایکسچینج ٹیلیفون نمبرز اینڈ کارڈز, اینڈ سو وی ور ان ٹچ تھرو ٹیکسٹ میسیجز. جب مجھے PTV سے نکلنا تھا, میں نے رمیزہ کو ٹیکسٹ کر کے یہ کہا کہ میں PTV سے نکلنا چاہتا ہوں, کین آئی جوائن وقت. حالانکہ وقت بڑا کمزور چینل تھا, لیکن میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھی. رمیزہ نے عمر احمد کو کہا, جو اس وقت ان کے CEO تھے, جو بعد میں 92 نیوز کے بھی CEO رہے ہیں. عمر نے, اور میرا خیال ہے حافظ طارق جو تھے, انہوں نے مجھ سے نیگوشیٹ کیا. 2 more generals in my career, رمیزہ, جنرل رمیزہ نظامی, جنرل عمر احمد اینڈ جنرل طارق, حافظ طارق, جن کی وجہ سے میں وقت چینل پہ چلا گیا. وقت کی ویورشپ بڑی کم تھی, آڈیو ویژول سسٹم بڑا کمزور تھا, برانڈنگ نے بڑا متاثر کیا, میں بڑا تنگ تھا. میں وقت میں بڑا تنگ بیٹھا ہوا تھا. جب یوسف بیگ مرزا جو تھے, انہوں نے PTV چھوڑ کے ایکسپریس جوائن کر لیا. جنرل یوسف بیگ مرزا جو تھے وہ مجھے ایکسپریس ٹیلی ویژن لے گئے. ایکسپریس میں پہلی دفعہ جا کے میں نے جنرل مشرف کا انٹرویو کیا. پہلی دفعہ میری جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی. دس واز December or November 2013. So much for my relationship with the military establishment and all that. ٹھیک, جنرل مشرف اس وقت طاقت میں نہیں تھے, عطاب میں تھے. نواز شریف نے ان کے خلاف کیسز بنا دیے ہوئے تھے, ان کی زندگی کا بڑا مسئلہ تھا. It was at that point where I decided to support جنرل مشرف. بات ذرا لمبی ہو جائے گی. ایکسپریس ٹیلی ویژن سے جب فواد چودھری کو نکالا, جھگڑا کر کے گالی گلوچ ہو گئی فواد چودھری کی اور سلطان صاحب کی, جو چیئرمین تھے ایکسپریس کے, تو چنگے میں سلطان صاحب نے مجھے بھی وہاں سے نکال دیا, کہ ان کو غصہ تھا کہ میں ان کے کالز کا جواب نہیں دے رہا تھا. تو میں 1 مہینے کے لیے 15-20 دن کے لیے انمپلائڈ ہو گیا. اس ٹائم پیریڈ میں سلمان, کیونکہ ہم بڑے پاپولر تھے, میں اور فواد چودھری دونوں ہی بڑے پاپولر تھے, ہمارا پروگرام بڑا پاپولر تھا, دھرنا ہونے والا تھا. تو سلمان اقبال نے مجھے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے مجھے آفر کی. اس وقت سارے چینل ہمیں لینا چاہتے تھے, خالی ایئر وائی نہیں لینا چاہتا تھا. 2-3 چینلز نے مجھے کانٹیکٹ کیا. ہر چینل مجھے کہہ رہا تھا کہ فواد چودھری کو بھی ساتھ لے کے آئیں. تو میں فواد چودھری کو لے کر میں نے جوائن کر لیا ایئر وائی. بہت ہی کامیاب ہمارا وہاں پہ پروگرام تھا, تھینکس ٹو جنرل سلمان اقبال. اس کے بعد وہاں پہ میرا مبشر لقمان کے ساتھ جھگڑا ہوا. فواد چودھری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ایئر وائی, میں نے ایئر وائی چھوڑا. اس وقت دنیا نیوز نے مجھے دوبارہ آفر کر لی. میاں عامر اگین ان کا کوئی اینکر چھوڑ کے چلا گیا, شاید شہزاد ان کو چھوڑ کے چلے گئے, شہزاد اقبال جو تھے. تو میاں عامر نے مجھے کہا کہ مجھے دنیا جوائن کرو. انہوں نے مجھے بہت اچھا پیکیج دیا. 2014 میں کہاں میری کہانی شروع ہوئی تھی 2,25,000 نیٹ آف ٹیکسز سے, اور بائی 2014 آئی واز گیٹنگ 34 لاکھ روپیہ گراس میری سیلری تھی انکلوسیو آف ٹیکسز. اس وقت جب کہ ڈالر 100 روپے کا تھا. سو پاکستان کے اندر ان اے میٹر آف 7 ایئرس
स्टार्टिंग फ्रॉम 2 लाख रुपए से आई हैड मूव टू 34 लाख रुपया. दिस वाज 17 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सैलरी. ये पाकिस्तानी मीडिया की उस वक्त की सूरत हाल थी. सो आई वाज गेटिंग अ सैलरी पैकेज ऑफ $34,000 पर मंथ इन पाकिस्तान, जितनी कि एक मेरा ख्याल है अच्छे डॉक्टर की या एक नॉर्मल मिड साइज डॉक्टर की अमेरिका में सैलरी होती. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि मेरी लिक्विडिटी जो थी वो किस किस्म की थी पाकिस्तान के अंदर, जब 2015 के अंदर ये चूतिया इल्ज़ाम, अब चूतिया का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ इस किस्म की सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं अपने बाप की प्रॉपर्टी लूट रहा था दुबई में बैठ के. अब सारा आलम को लोग कहते हैं ये जर्नलिस्ट है, ये बेचारा बच्चों की दुनिया का कैरेक्टर जो है, इसको इतनी भी अल्लाह ने यानी कैपेसिटी नहीं दी कि ये मालूम कर लेता कि ये दुबई का वाक़या नहीं है बेवकूफ़ आदमी, ये अबू धाबी का वाक़या है. अव्वल तो दुबई में इस किस्म के वाक़े होते नहीं हैं, बिकॉज उनका मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो खासा फेयरली सेकुलर है. अबू धाबी खासी प्रिमिटिव किस्म की जगह उसके मुकाबले में. लेकिन ये वाक़या क्या था कि एक बहबूद सर्टिफिकेट मेरे वालिद साहब जो थे उनको फालिज का अटैक हुआ 2011-12 में. वो साइन नहीं कर सकते थे. उन्होंने नेशनल सेविंग सेंटर के अंदर जाकर एक वहाँ पर एफिडेविट या सर्टिफिकेट इशू करवा दिया और ऑथराइजेशन ये की कि जब उनका किसी चेक के ऊपर अंगूठा लगेगा तो अंगूठे का रिकॉर्ड चेक करने का तरीका थोड़ा होता है पाकिस्तान में, तो वहाँ पर ये ऑथराइजेशन दे दी गई कि मेरा बड़ा बेटा जो है जहाँ कहीं भी मैं थंब इम्प्रेशन लगाऊंगा, मेरा बड़ा बेटा मुईद हसन पीरजादा NIC नंबर सच एंड सच जो है वो अपना काउंटर सिग्नेचर करेगा उस थंब इम्प्रेशन में, ये प्रूव करने के लिए कि ये थंब इम्प्रेशन उसके बाप का है. ये एक ऑफिशियल ऑथराइजेशन थी जो नेशनल सेविंग सेंटर के रिकॉर्ड में जमा करवा दी गई. ये उनकी एक ऑफिशियल पोजीशन थी. जब अबू धाबी के उस हॉस्पिटल में मेरी बहन जो उसी सिस्टम के अंदर डॉक्टर थी, उसने मुझे कहा कि अब्बू ये कह रहे हैं कि उनकी एक गरीब कज़न थी मुजफ्फराबाद में जो खुद यानी बिल्कुल उनकी डेथ बेड पे थी, वो कोई एक बहबूद सर्टिफिकेट के अंदर 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए पड़े हुए थे, वो आप उनको दे दीजिएगा इन द इवेंट ऑफ माई डेथ. तो वो चेकबुक उसके पास थी. उसने कहा कि ये थंब इम्प्रेशन आप सर्टिफाई कर दीजिएगा. मैंने कहा मैं रह चुका था सिविल सर्विसेज, मैंने कहा यहाँ पे हम करेंगे थंब इम्प्रेशन लगाने की हमें क्या ज़रूरत है, बाप की वहाँ कौन चेक करता है, मैं किसी का भी थंब इम्प्रेशन लगा दूंगा, उसके ऊपर मैं खुद साइन कर दूंगा. उसने कहा जी हमें गलत काम करने की क्या ज़रूरत है. उसने नर्स को बुलाया, हमने नर्स से एक ऑफिशियल एप्लीकेशन दी. उस मैं अबू धाबी आया हुआ था ऑन दी ब्रिटिश पासपोर्ट. मैंने अपना ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी साथ लगाई. उस नर्स ने और PRO ने ये कहा कि आप सर्टिफाई कर दें कि आपको ये क्यों चाहिए. मैंने एक एप्लीकेशन दी हॉस्पिटल में, मैंने कहा कि ये इस तरह से चाहिए और उस पर मैंने लिख के अपना ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी लगाई, नीचे साइन करके उनको दे दिया. 3 दिन के बाद उनकी जो डायरेक्टर लीगल थी उसने ये फड्डा डाल दिया कि हमें क्या पता है कि इस आदमी के सिर्फ यही 2-3 बच्चे हैं, हो सकता है इसके 40 बच्चे और हों, इसकी 4 बीवियाँ हों, बिकॉज अबू धाबी में सब लोगों की 4-4 शादियाँ होती हैं जिनका 80 साल के आदमी, तो उनकी 4-4 बीवियाँ और 40-40 50-50 उनके बच्चे होते हैं. तो उन्होंने ये फड्डा बना दिया कि ये लीगली कैसे सर्टन हो सकता है. और मुझे 2-2.5 दिन जो हैं वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर वहाँ पे गुजारने पड़ गए अबू धाबी के अंदर, नॉट इन दुबई. किसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ से नहीं छोड़ाया. यस, आर्मी के एक ऑफिसर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए वो बेचारे बाद में, वो वहाँ पे अबू धाबी में थे. उनको जब ये पता चला उन्होंने बड़ी सिंसियरली कोशिश की मेरी मदद करने की और मुझे उस पुलिस स्टेशन से निकालने की, लेकिन उनका कुछ ना चल सका. वो पहली दफ़ा मुझे ये पता चला कि जितना हमारा रोब और मशहूर और किस्सा है उस किस्म का कोई इन्फ्लुएंस हम वहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करते थे. बावजूद उनकी सर तोड़ कोशिशों के वो मुझे वहाँ से नहीं निकाल सके. मुझे अबू धाबी के उस पुलिस स्टेशन से अल्टीमेटली 3-2.5 दिन के बाद मियाँ आमिर ने निकाला. मैंने उस पुलिस स्टेशन में लॉकर में मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था, उसकी बैटरी अभी ख़त्म नहीं हुई थी. मैंने देखा क्या सिचुएशन डेवलप कर गई, उल्टा मुझे पकड़ के उन्होंने लॉकअप में बंद कर दिया. तो मैंने 2 टेक्स्ट मैसेजेस किए अपने फ़ोन से. एक टेक्स्ट मैसेज मैंने मियाँ आमिर को किया, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके जनरल मुशर्रफ को किया, सिर्फ नाम चेंज कर दिए. जनरल मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में थे, मियाँ आमिर भी. अच्छा, जनरल मुशर्रफ भी मेरी कोई मदद ना कर सके. जिस दिन मैं वहाँ से मेरी जान छुटी उस पुलिस लॉकअप से, तो जनरल मुशर्रफ के बिहाफ पे किसी शेख के पर्सनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की मुझे कॉल आई पुलिस स्टेशन के अंदर. उसने मुझसे पूछा कि जी मुझे शेख साहब ने कहा है कि आपकी मदद करनी है. तो क्या मदद करनी है, मैंने उसको अपना किस्सा बताया. वो कहते हैं हमने चेक किया है, ये तो वकील करना पड़ेगा, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते. So much for the help of the General Musharraf in that case. Yes, Mia Amir had a very important businessman जिनके अबू धाबी के सिस्टम में थे. उन्होंने किसी जज को कहा, उसने हमें ज़मानत दे दी. वैसे भी ज़मानत अदरवाइज़ मेरी उसके और 10-12 घंटों के बाद हो जानी चाहिए थी, बिकॉज ये इतना बड़ा तो कोई केस, ऐसा कत्ल तो मैंने किया नहीं था, रेप तो मैंने किया नहीं था, ना मैंने किसी प्रिंसेस को उंगली दी थी या थप्पड़ मारा था वहाँ जाके कि मेरा वो किस्सा सारी उम्र चलता रहना था. ये वो एक ऐसा इतना, अब इसको मैं क्या कहूँ, मतलब इसको अब पाकिस्तानी जहनीत का बचपना नहीं कहेंगे,
کہیں گے تو اسے آپ کیا کہیں گے. اچھا ویسے بھی ایک اور چیز بھی میں سارے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں. میں ابو دھابی گیا تھا برٹش پاسپورٹ پہ. میں ہر وقت ٹریول کرتا تھا, میرے فادر بیمار تھے, ہاسپٹل میں تھے, میں ہر ہفتے 10 دن میں وہاں جاتا تھا. تو پاکستانی پاسپورٹ پہ تو آپ کو بڑا پرابلم ہوتا ہے ٹریول کرنے میں. تو میں برٹش پاسپورٹ پہ میں نے ابو دھابی میں انٹر کیا. میں نے جو سرٹیفکیٹ دیا وہ بھی برٹش پاسپورٹ پہ میں نے دیا. جس دن میں وہاں سے چھٹا آئی واز ویری سرپرائز کہ باوجود اس کے کہ میں نے اپنا SOS میسیج مدد کا پاکستان ایمبیسیڈر کو بھیجا تھا, پاکستان کے ایمبیسی نے صرف مجھے بدنام کیا. PMLN کی حکومت تھی, میرے خلاف باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے فورن آفس کے اندر پرپورٹڈلی جان بوجھ کے ایک سوال پوچھوایا گیا, اور اس سوال کے جواب میں یہ کنفرم کیا گیا کہ ہاں جی موید پیرزادہ اس کی بہن کو ڈیٹین ہو گئے ہیں ابو دھابی کے اندر, تاکہ مجھے بدنام کیا جا سکے. ادروائز کسی کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں. پھر اس کے اوپر ایک کہانی بنائی گئی اور وہ سوال باقاعدہ پوچھوایا گیا. اور مجھے جو ڈپٹی اس وقت ہائی کمشنر یا ایمبیسڈر تھے, جب میں وہاں سے چھوٹا تو انہوں نے مجھے بڑا افسوس کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ایمبیسڈر نے انڈر پولیٹیکل پریشر آ کر فورن آفس نے اور ایمبیسڈر نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. میں اب ایمبیسڈر کا نام نہیں لینا چاہتا, یہ حالات ہیں پاکستان کے سارے ایمبیسڈرس کے, ٹھیک ہے. تو اچھا اب اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ جس دن میں وہاں سے پولیس اسٹیشن سے چھوٹا, جس دن میں چھوٹ رہا تھا مجھے وہاں پر ایک اور بھی کال آئی. وہ کال برٹش ایمبیسی سے آئی مجھے, باوجود اس کے کہ میں نے برٹش ایمبیسی کو کمپلین نہیں کی. برٹش ڈپلومیٹس کو پتہ چلا اسلام آباد میں, انہوں نے خود سے ایشو ریز کیا. مجھے برٹش ایمبیسی سے کال آئی کہ ہم نے لیگل سیکشن کو ایکٹیویٹ کیا. میں نے کہا نہیں, میں چھٹ رہا ہوں, میں یہاں سے نکل گیا ہوں. جب میں نکلا تو میں برٹش ایمبیسی بھی میں ملا, میں برٹش ایمبیسی کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی, اور مجھے پتہ چلا کہ دی برٹش ڈپلومیٹس نے اینڈ US ڈپلومیٹس نے اسلام آباد کے اندر برٹش ایمبیسی کو الرٹ کیا. برٹش ایمبیسی نے اگلے دن ویسے ہی اپنا لیگل سیکشن یوز کر کے مجھے وہاں سے چھڑا دینا تھا, بیکاز میں برٹش سٹیزن تھا. مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کوئی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم یہ حکومت آپ کی مدد کرے گی, مدد نہیں کریں گے, صرف آپ کو ذلیل کریں گے, آپ کو خراب کریں گے. مجھے بعد میں UAE کے اندر پاکستانی ایمبیسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ PMLN کے 2 منسٹرز مسلسل کال کر کر کے ایمبیسڈر کو یہ کہتے رہے کہ انشور کریں کہ موید پیرزادہ وہاں سے چھوٹے ہی نہ. ان دونوں میں زید حامد یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, جو سرخ ٹوپی والے ہیں, وہ بھی سعودی عرب میں کسی مصیبت میں پڑ گئے تھے. ان کو البتہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس مصیبت سے وہاں سے نکالا تھا. تو PMLN کی گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ زید سعودی عرب میں ہی سزائے موت ہو جائے زید کو, اور مجھے بھی کوئی اگلے 20 25 30 برس کے لیے ابو دھابی میں میں قید ہو جاؤں. یہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے پاکستان کی حکومت کی آپ کی لائف میں. سو مچ فار دی چائلڈش ورلڈ ویو آف افسار عالم اینڈ افسار ظالم دنیا. آپ کو اگر ایک اور سوال آپ کے ذہن میں افسار عالم صاحب کی بچپنے کے حوالے سے رہ چکا ہے تو اس کا میں مزید بھی جواب بعد میں دے سکتا ہوں. میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اس حوالے سے. افسار عالم صاحب کے اپنے کیریئر کے کیا حالات ہیں. افسار عالم صاحب کو یہ نہ پتہ ہو, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, جن لوگوں نے افسار عالم صاحب کو چیئرمین PTV بنایا اور ان کو انہوں نے چیئرمین پیمرا بنایا, انہی لوگوں نے ایک ٹاپ سول سرونٹ کے ذریعے مجھے بھی آفر کی. حکومتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ساؤنڈ کیا جاتا ہے. مجھے آفر کی گئی ایک سٹیج میں آپ چیئرمین پیمرا بن جائیں, مجھے ایک سٹیج پہ آفر کی گئی کہ چیئرمین PTV بن جائے. میں نے پولائٹلی وہیں پہ کہا کہ میرا یہ کام ہی نہیں ہے, میں اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے عہدے کے قابل سمجھا یا آپ اس کے لیے کنسیڈر مجھے کیا, لیکن آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو. میں بالکل بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اسی طرح سے 2013 میں جب انٹرم گورنمنٹ بن رہی تھی تو مجھے ایک بہت سینئر آفیسر جو ہیں پاکستان آرمی کے اور انٹیلیجنس کے یا آرمی کے تھے, انہوں نے مجھے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو 2-3 نام شارٹ لسٹ کیے ہیں اس میں آپ کا نام ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرمٹ ہمیں کریں کہ ہم آپ کو انٹرم انفارمیشن منسٹر کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں, میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں, لیکن میں نے اس کی کوئی خبر نہیں بنائی. انہی لوگوں نے طلعت حسین صاحب کو بھی آفر کی. طلعت حسین صاحب نے فوری طور پر اس کو نشر کر دیا, اس کی بہت بڑی سٹوری بنائی اور اس کو اپنے CV کے اندر ایڈ کر دیا. میں نے اس کو اپنے CV کے اندر ایڈ نہیں کیا. مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے کہ میں بہت چھوٹی عمر میں, آئی واز اونلی 23 ایئرز آف ایج, جب میں سول سرونٹ بن گیا تھا پاکستان میں. میں نے بڑی پاور دیکھی. جو ایکچوئل را پاور ہوتی ہے اسٹیٹ کی, وہ سول سرونٹس کے پاس ہوتی ہے. پاکستان کے جتنے جرنلسٹ ہیں انہوں نے کبھی بھی ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کی را پاور نہیں دیکھی. چونکہ را پاور دیکھی ہی نہیں ہے, اس لیے ان کو اس را پاور کی ویکنس بھی نہیں پتہ. مجھے ایز اے سول سرونٹ یہ پتہ چلا کہ یہ پاور بڑی مصنوعی اور جعلی ہے. ایکچوئل پاور وہ افیکشن ہے, وہ محبت ہے, وہ ریسپیکٹ ہے جو لوگ آپ کو دیتے ہیں, جو مجھے پاکستانی امریکن کمیونٹی سے ملتی. دس از دی رسپیکٹ جو آپ کو چاہیے زندگی کے اندر, جو آپ کا ایکچوئل اثاثہ ہے. افسار عالم نے
PMLN की हुकूमत ने उनको चेयरमैन PTV बुलाया, गूँ खाया आपने, आपको उन्होंने चेयरमैन पैमरा बनाया, आपने गूँ खाया, ये आपने जो चूतिया ट्वीट किया है, ये आपने अपना गूँ खाया, उसका मैंने जवाब दे दिया है। फॉर ऑल ऑफ़ यू, किसी के ज़हन में सवाल रह जाएँ तो लिखें, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। थैंक यू।